Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa bihurmati al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihurmatihim al-murtada wa bihurmatihim Ummul Mu'minin wa bihurmati Ummul Batul Lisa'il Amilin wa bihurmati bisyahidin Siddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bihurmati asyarah al-mubashirina bil jannah wa bihurmati khairun hafidhan wa warhamar rahibin wa bihurmati Allahumma nadhibil ba'sa asfi antas safila sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yugadir saqaman wal alaman wa bihurmati ya tubna ya Allah ya tubna ya Allah ya tubna ya Allah ya tubna ya Allah wa bihurmati wa kulluhum jamaah rahimallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala telah alhamdulillah kita kehadiran tamu yaitu Haji A.F. Saifullah S.A.A.G. Insyaallah berkat kita istiqomah di malam ini, kita mengingat kepada istrinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nama istrinya siapa? Khadijatul Kubra. Sayyidati Habibah Khadijatul Kubra mempunyai ayah namanya Al-Walid siapa? Khuwailid ya, namanya Khuwailid ya. Al-Walid Khuwailid. Jadi beliau ini adalah sosok seorang yang sangat berpengaruh di Mekah sehingga kekayaannya itu 50% dari kota Mekah yaitu dimiliki oleh beliau. Makanya Nabi Muhammad SAW sering merapat ke daerah Mekah untuk berdagang ya. Makanya Nabi Muhammad SAW diberikan amanah pada anaknya yang bernama Sayyidina Khuwailid. Siapa anaknya? Sayyidatah Habibah Khadijatul Kubra. Itu beliau menitipkan suatu dagangan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika berdagang di Syam, dagangannya tersebut itu laris manis luar biasa ya. Ketika beliau dagang itu habis, pulang habis, sehingga beliau saking jujurnya yaitu disebut dengan Al-Amin. Makanya Nabi Muhammad SAW memegang sifat 4, yaitu yang pertama amanah. Beliau selalu menyampaikan suatu yang beliau sampaikan kepada para pembeli itu dengan suatu keamanahan. Dan yang kedua itu apa? Didik. Beliau menyampaikan suatu dagangan tersebut dengan sesuatu yang jujur, tidak pernah. Dan terus kemudian foto. Nah, beliau memiliki kecerdasan. Nabi Muhammad SAW ini memiliki kecerdasan yang lebih ya. Dan kemudian tabligh, selalu menyampaikan. Ketika ada amanah, beliau selalu menyampaikan. Jadi makanya ketika terus menerus sehingga Sayyidati Habibah Khadijatul Kubra merasa senang pada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian tidak lama kemudian beliau berjodoh. Nah, setelah berjodoh, makanya Islam ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menang ya. Jadi ketika kita mempunyai titipan dari Allah Subhanahu wa taala pelantara dengan wasilah istri beliau, jadi sehingga Nabi Muhammad SAW mempunyai kekuatan yang besar. Semua harta bendanya untuk jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah ketika kita istiqomah dalam seperti ini, insya Allah membuahkan suatu apa? Suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting niatnya ikhlas billah, yang penting niatnya mukhlis. Jadi mengingat dari perkataannya Abah Al-Habib Toha ya, mengatakan bahwasanya as-sabru ala ta'atillah, as-sabru ala al-musibah, as-sabru ala qada'illah. As-sabru ala ta'atillah, sesungguhnya kita manusia sama Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabru ala al-musibah, jadi ketika kita mendapatkan suatu ujian-ujian yang kita hadapi, insyaallah kita dihadapi dengan lapang dada. Dan as-sabru
ala qada'illah. Nah, kita sabar atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya insyaallah semua yang hadir di sini insyaallah Allah Subhanahu wa taala penuhi dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semua yang hadir di sini insyaallah biidznillah dengan izin Allah dan ridhonya ya Allah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Bijahi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan Abi Adam wa Ummu Hawa Nabi Nuh Nabi Nabi Musa wa Nabi Ibrahim Nabi Harun wa Nabi Zakaria wa Nabi Lut wa Nabi Saleh wa Nabi Ibrahim Nabi Ismail wa Nabi Daud wa Nabi Sulaiman wa Nabi Zakaria wa Nabi Yunus wa Nabi Yusuf wa Nabi Yaqub wa Nabi Lut wa Nabi Shu'aib wa Nabi Dzulkifli wa Nabi Ilyas wa Nabi Yasa thumma ila ruhi sayyidina Abu Bakar wa sayyidina Umar wa sayyidina Utsman wa sayyidina Ali karamallahu wajhahu wa sayyidina Syarah al-mubashirin bil jannah susan al-fadrah sayyidati Hababah Fatimah az-Zahra wa sayyidati Hababah Khadijatul Kubra sayyidati Hababah Aminah binti Wahab sayyidati Hababah Maryam binti Imran sayyidati Hababah Asiyah sayyidati Hababah azwajih Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidati Hababah Aisyah ar-Ridha wa sayyidati Hababah سيدة حبابة سحر البنو وسيدة حبابة زينب وسيدة حبابة أم كلثوم وسيدة حبابة رقية وسيدنا الإمام حسن وسيدنا الإمام حسين شهيد سيدنا صلى الله عليه وسلم وسيدنا حمد والعباس وسيدنا عبد الله بن عباس من ركبات أهل بدر وأهل حديبية وجامع علي بيت رسول وأصحاب وأحباب وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتح عليه سيدنا الإمام علي سيدنا العابدين الإمام محمد الباقر الإمام جعفر الصادق الإمام علي الوريدي الإمام موسى الكظيم علي الله محمد النجيب عيسى النجيب سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى زين عبيد الله أحمد بن عيسى علي بن عبيد الله عليه القسام محمد صاحب مربات الصادق الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وسلم إبراهيم سنتين عابي علي وزن حبيب علي بن الفقيه الحبيب علي بن الفقيه الحبيب محمد بن الدويلة المقدم زين الحبيب عبد الرحمن زين الحبيب عمر مهدر رسول الله حبيب أبو بكر بن أحمد سكاب سمي الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن سكاب إخوة الجميع وسلم أبروهم زين الحبيب علي بن أبو بكر شكرا زين الحبيب أحمد بن أبو بكر شكرا زين الحبيب عبد الله بن أبو بكر شكرا وإخوة الجميع وسلم أبروهم من الحبيب أبو بكر بن عبد الله العدل الإدرس بن الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن بن سالم سمي علي بن أحمد بن جهدم سمي بن الحبيب محمد شهاب الدين من الروح القدس فخر الوجود يشرب الشيخ أبو بكر بن سالم أخيه الأباء المرتضى وابراهيم بن الحبيب وسمي الشيخ أبو بكر بن سالم من الروح القدس الحبيب عبد الرحمن مولى عرشي من القدس بن الحبيب يوسف بن عبد الحسن سمي الرئيس أحباب محروم على حجر محمد بن حسين بن حجر محمد بن حسين من الروح القدس الأنفاس أبي عمر بن عبد الرحمن تسمى الشيخ علي بن عبد البارس وسلم إبراهيم من الروح القدس ثم إلى روح القدس بن حبيب علي بن الحبشي ثم إلى روح القدس بن حبيب علي بن محمد الحبشي ثم الضرر ثم إلى روح قدس بن رشاد قاسم العباد بن الحبيب عبد الله بن علي الحدد وسلم إبراهيم إلى روح وصلوة العولية ثم إلى ربنا القدس بروحنا أبو محمد محي الدين والشيخ عبد القادر الجاني شيخ أحمد البدري شيخ أحمد الرفادري شيخ عبد الشيخ البشيش وشيخ أبو الحسن الحسن بن أحمد البدري شيخ عبد الله جاد بن الإمام الجليل سيد عدوي فسيح محمد بن سمر وشيخ أحمد الديان الإمام الشافعي الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام محمد بن حنبل الروي الحرمين الزهري والغزالي والسيوطي والبغوي وابن حجر وكفة العامة الشافعية من الحبيب حسن بن بن حسن عطاس علي بن جعفر العيد ثم إلى روح الفاطمة سوى ثم إلى روح القدس بن حبيب علي ثم القدس بن حسن أحمد القدس بن علي بن عبد الله بن إدريس بن أحمد بن يحيى بن حبيب بن شيخ بن شيخ بن يحيى بن حبيب أحمد بن يوسف بن علي بن طه بن يحيى ثم إلى روح الحبيب عمر بن حضر عطاس بن الحبيب محمد بن أحمد بن حسن محمد فتاك ثم إلى روح الحبيب محمد النجيب ثم إلى الشيخ أبو بكر بن سالم ثم الحبيب محمد بن سالم بن حبيب بن شيخ بن سالم ثم الحبيب أحمد بن إبراهيم بن سبيل ثم الحبيب إبراهيم بن أحمد بن سبيل من الحبيب عبد القادر بن أحمد بن أميس من الحبيب عبد الله بن عقل الإدريس من الحبيب أبو بكر بن أحمد بن يحيى وصلى إبراهيم من الحبيب عثمان بن علي بن يحيى وصلى إبراهيم ثم إلى روحي وكل من جميع الحبايب وكل من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا في أهل بلدة تونس في أهل مكة والمدينة في أهل حضرموت وصنعاء واليمن في أهل مصر في أهل السودان في أهل سوريا في أهل فلسطين في أهل بلاد الشام في أهل خراسان في أهل المشرق والمغرب اللهم اجعلنا والقرآن العظيم والضياء والنور والبهجة والروح والريحان والفصح والرضوان والبشارة والعمل في رفيع الجنان مع سيد ولد عدن اللهم وبعطياتهم وداوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة.